Mga kapuso pamilya sang Ilongga OFW nga si Grace Cabrera natala na nga magpadulong sa Pampanga para sa haya sang ilang himata. Samtang pamilya Alacre nagapreparar na sa lubong sang ilang himata nga OFW nga napatay sa Israel. Si Zen Kilantang nakatutok. Natala na nga mag-abot sa pungsod ang bangkay sang Ilongga OFW nga si Grace Prodigo Cabrera sa Domingo, Nobyembre 5. Si Cabrera ang isa sa 4 ka mga OFW nga napatay sa pag-atake sang grupo nga Hamas sa Israel sa nagligad nga bulan. Suno kay maasin Mayor Francis Amboy, natala na nga magapadulong sa Pampanga ang pamilya Prodigo para sa haya sang Ilongga OFW. Nahibaluan nga may balay si Grace sa Pampanga kung sa diin didto na sila nagaistar sang Iyabana kag may mga utod man ini didto. Ginakabig naman sang maasin LGU bilang baganihan si Grace matapos ginsalbar sini ang iya employer sa grupo nga Hamas sang ginsulod ang ginaobrahan sini nga balay sa Kibbutz Be'eri sa Oktubre 7. Duha ka adlaw antes sang lubong sang OFW nga si Loretta Alacre nga napatay sang grupo sang Hamas sa Israel, hindi malikawan sang pamilya sini nga makabatsyag sang kasubo bangod nagahilapit na ang tion nga permanente na sila nga mapalayo kay Loretta. Si Annabella nagahatagid sang tion agud makaistorya kay Loretta samtang siya ang ginahaya. Kada kaon namon ginaba namon manyapon taday, manyaga taday o mamahaw. Haladan sa pagkaon, pagdagan subuing. Kasi madula sa amon na, nila namang makita. Wala man naglaom ang pamilya nga madamo sa nagapalangga kay Loretta. Ang mga abiyan sini, iban pa nila nga mga himata halin sa layo nga bahin sang probinsya, nagbisita gid. Isa na diri ang iyaanay amo. Dako nga bagay para sa pamilya nga ipangalan kay Loretta ang isa sa evacuation center sang syudad nga nahamtang sa Cadiz Viejo National High School bilang pagkilala sa iya pagkabaganihan. Salamat sa kay Mayor nga din pa nga ibutang sa pangalan ng akong utot. Kapasalamat gid ko kay bisan subo sa amon nagahaganaga ng amon nga kasubo kay damo man may nagululig. Alas 10 ang aga sa Domingo, idulong na sa St. Pellegrine Church ang bangkay ni Loretta. Alauna sang hapon, hiwato ng isa ka santos nga misa antes iniilubong sa Kaduaan Public Cemetery. Wala man sang oras nga ginhatag ang LGU sa unveiling ceremony sa evacuation center nga ipangalan kay Loretta. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas.